Yes, darling. Magandang araw sa inyong lahat. Ito yung ulam natin, Spanish sardines. Ito yung ulam na napag-anuhan namin ngayon. Lutuin, napag-isipan. Spanish sardines na finish cooker. Tingnan nyo mga darling. Yes, darling. Shout out dyan. Hi to all the viewers of YouTube. From Philippines to another country. From the United States of Arab Emirates, America. From Brunei. Spanish sardines. Our food for today. This is Java rice. My daughter. Tubig. Oh. Ganun po ang tinik. El mambot. Pressure cooker din. Mainit na naman. At ang ulam natin. Labangus. Malasa siya. Ay, mga taba-taba ng ano. Ano yun? Yes, darling. Bye-bye na. Wow, ubos na oh. Ulam pa para mamaya. So, Spanish sardines. Bye-bye. Riesling. Bye-bye sa mga followers. Hoy, may mga 97 tayo followers. Shout out sa inyo. Love you. Mama Chuchu.